या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ओ मेरा बंदा, मैं तो तेरा रब था, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुझे किसने धोखा दे दिया? मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा रब हूं, तुम्हें किसने धोखा दे दिया? तू क्यों मुझे छोड़ के चला गया? अल्लज़ी खलक़का, मैंने तुम्हें बनाया, फसव्वाका फअदलक, तू रूप तो देख शीशे में खड़े होकर मैंने तुम्हें कैसे बनाया है। मैं तेरे ऊपर जुल्म कर सकता? अगर मैं रोकता हूं तो उसके पीछे तेरा नफा है, अगर मैं करने को कहता हूं तो उसके पीछे तेरा नफा है। বিশ্বনবী পাগলের মতো একবার হাউজে কাউসারে যাবেন, একবার সিরাতে যাবেন, একবার পুলসিরাতের দিকে, একবার হাউজে কাউসারের দিকে পাগলের মতো দৌড়াতে থাকবেন। তার কোনো গুনাহগার উম্মত যাতে জাহান্নামে ঢুকে না যায়। বিশ্বনবী বলবেন, আল্লাহ, ওই স্পেশাল দোয়াটা দুনিয়াতে করি নাই, আজকে আমি তোমার দরবারে দাঁড়িয়ে কিয়ামতের দিন ওই দোয়াটা করছি। আল্লাহ, আমার যে উম্মতের হৃদয়ে যাররা পরিমাণ ঈমান আছে, আমার একটা উম্মতকেও তুমি জাহান্নামে ঢুকাতে পারবা না।